Guys, good afternoon. Magmating kami ng culvert guys. Number 18 guys. Kasi meron nag-order. Ganito mag-ano guys. O mag-gawa ng pangtali. Tie wire guys sa kabilya guys. So guys, ganito magmating guys. Tapos na nagmating yung mistake ko guys. So guys, ito yung mating sa number 18 na culvert guys. Tapos na nagmating yung mistake ko guys. Ito yung hilahan guys. Number 18 ito na culvert guys. Ito yung mating sa mistake ko. Tapos na siya nagmating guys Maganda yung may hulmahan ka guys kasi hindi oblong yung pagkagawa sa mating ng culvert kasi matibay. Thank you for watching. Bye. God bless us all. Thank you. Order na kayo guys sa produkto namin para magawa kami guys. Thank you. Bye.